व्यक्ताव्यक्तमिदं न किञ्चिदभवत् प्राक्प्राकृतप्रक्षये मायायां गुणसाम्यरुद्धविकृतौ त्वय्यागदायां लयं नो मृत्युश्च तदामृतं च समभून्नाग्नो न रात्रे स्थितिस्तत्रैकस्त्वमशिष्यदा किल परानन्दप्रकाशात्मना कालकर्मगुणाश्च जीवनिवहा विश्वं च कार्यं विभो चिल्लीलारदिमेयुषि त्वयि तदा निर्लीनता माययुं तेषां नैव वदन्त्यसत्त्वमयि भो शक्त्यात्मना तिष्ठताम् नो चेत् किं गगनप्रसूनसदृशां भूयो भवेत् सम्भवा एवं च द्विपरार्धकालविगता वीक्षांसि सृक्षात्मिकां बिभ्राणे त्वयि चुक्षुभे त्रिभुवनी भावाय माया स्वयं मायादा खलु कालशक्तिरखिला दृष्टं स्वभावोऽपि च प्रादुर्भूय गुणान् विकास्य विदधुस्तस्या सहायक्रियाम् मायासन्निहितो प्रविष्टवपुषा साक्षीदिगीतो भवान् भेदैस्तां प्रतिबिम्बतो विविशिवान् जीवोऽपि नैवापरा कालादिप्रतिबोधिता भवदा संजोदिता च स्वयं माया सा खलु बुद्धितत्त्वमसृजद्योऽसौ महानुच्यते तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च महान् सत्त्वप्रधानस्वयं जीवेऽस्मिन् खलु निर्विकल्पमहमित्युद्बोधनिष्पादक चक्रेऽस्मिन् सविकल्पबोधकमहं तत्त्वं महान् कल्वसौ सम्पुष्टं त्रिगुणैस्तमोदिबहुलं विष्णो भवत्प्रेरणाल् सोऽहं च त्रिगुणक्रमात्रिविदधामासाद्य वैकारिको भूयस्तैजसतामसाविति भवन्नाद्येन सत्त्वात्मना देवानिन्द्रियमानिनो कृतदिशा वादार्कपाश्याश्विनो वह्नीन्द्राच्युतमित्रकान् विदुविति श्रीरुद्रशारीरकान् भूमन्मानसबुद्ध्यहङ्कृतिमिळच्चित्ताख्यवृत्त्यन्वितं तच्छान्तःकरणं विभो तव बलात् सत्त्वांश एव सृजात् जातस्तैजसदो दशेन्द्रियगणस्तत्तामसांशात् पुनः स्तन्मात्रं नभसो मरुत्पुरपते शब्दो जनि त्वद्बलाल् शब्दाद्योमततः ससर्जितविभो स्पर्शं तदो मारुतं तस्माद्रूपमतो महोत च रसं तोयं च गन्धं महीम् एवं माधव पूर्वपूर्वकलनादाद्याद्यधर्मान्वितं भूतग्राममिमं त्वमेव भगवन् प्रागाशयस्तामसात् एते भूतगणास्तदेन्द्रियगणा देवाश्च जाता पृथङ् लोशेकुर्भुवनाण्डनिर्मितिविधौ देवैरमीभिस्तथा त्वं नानाविधसूक्तिभिर्नुदगुणस्तत्त्वान्यमून्याविशं श्चेष्टाशक्तिमुदीर्य तानि खडयन् हैरण्यमण्डं यथा अण्डं तत् खलु पूर्वसृष्टसलिले तिष्ठत् सहस्रं समा निर्भिन्दन्न कृताश्चतुर्दश जगद्रूपं विराडाह्वयं साहस्रैकरपादमूर्धनिवहैर्निःशेषजीवात्मको निर्बाधोऽसि मरुत्पुराधिपसमां त्रायस्व सर्वामयात्।